Abusafo nyame hira mo pa ene enso ye da foforo onse de bia me pa nyame hira go so ya de hia me esanse se obi nya opepa so obetiwo ana obehwewo na odwumadie otumi atena kire a kopem se beba wi ya na esefata se odi nyame hira beba nti bia wo bia wo hwe bia nyame hira abrochi ama hodo no bebre wo ha yinim se amanfo dodo na ehwe nyame hira mo pa bibi ma hodo nso nipa bebre wo nso mo hwe esanse uko ye YouTube page wa Kumasi Online TV subscribers ni se dos wa trani etre bia mo obi a ne nyame hira mo na nso ye ne mo hye bio na ene ye ne nyankopon akoa a oda King of Heavens Ministry wa joso Kumasi ya joso ha ana safi wo na ono nko ane odifo ba ko a ode Bible ya kwankyere na okere nipa makwan ade bia ye ane eye nokura kontompo bia nim ti ade bia opeso ofa Bible kwankyere fo no so no ode kache omo wabra botimi ekoto oten no ohwemu a obisa Bible kwankyere fo na je so ode nokura to bia nokura da ne meni odifo na kwa Elisha odifo na kwa Elisha odifo a ose ne ma onna wo ho anajo nkwa no so de yo mu adwuma ena me na hia wa ha ye ba wa jojo ko baba mu agaba yeja ya boko de yanko pad na so e ya mi adom boko ya mi as o ma na mu akwantu mu nyina so mu chiawo meje onso eje me mani nyina so ya da yanko pasi asafo boko de yanko pad mo bia hoye ya da yanko pasi mini seta ma de o ma hia no yanko na ne nsakese no wo asafo no so pa ne ba jo so de obi ba si aburusu sede adasidie ni si ba ni yankopon tumi kasi ade ye adwuma no ba buru ma gye ni tiases amigo so yes century se bibia koso kama ho yes ada yankopon se but say unim say nyame admon the 28th of December Kumasi Online TV ene mu adifuo ya munim mu hye yanimu a who's a light na true ye nyina ye kobia ba ko King Jesus Charity Home e wo Kumasi Buadi na yakoya adoye kese anya adoye no nko a ye de koye party chechire nchempa ne ye ne nkora na kodidi asa se nyum to a beto baba mo se anyum de oni nkora na beto bi obi ni so what ya me talent ba o me talent ti do wa ye beto jum ye be so nkora ni so mu hia onyum to ne papa ye be so nyame kese ye sabe enti ba bia wo bia no se usika emai anaso wadoye emai a emre nu ne wo de wo hwe ye squeeze ba na ewo kasafoni ne so a obo se mobile money number bi edase me pa cho maka cho na hye ne so bi o se wo send sika na hwe se edin Daniel Yeboa ena eba no hu say the right place no na usika no odeba Daniel Yeboa no CEO of this company Kumasi Online TV CEO eno no ti eho ena sika ni nyina ekọ na chese enko ba bi bone sika bi ade ba bi anyambe show sanse ye de kwa ye be chocho di ni mako ye be make sure say nkura no so be bompa ya ma no wade bi a wo ye bia na nyankopon atimi amana atumpo nti de kakra bi a obetum bia sande bia na nsen ebinum de emo anwa ebinum de sika ba oh amishra mo papa enti oso de no betum de aba na ya ba be kan ye de ho na eda no dru a ye nyina ye de akone ya kwakoya do ye kese a ye kan ho asem no ene ye won sem bebre na aka but meko papa so ye no de afrim pa ba se ye ba pe sabi ye be jam gidigidi no anya asem keto papa ye afrim pa ba se na fe ye chase ene de me ye bompa ye one chronotisa obiara ni ho one chronotisa wo obiara ni ho one chronotisa wo obiara ni ho ohini ebe iwayo yebe ma usoda okatamaso nyankopon yeda wase woni wonyame a okata aman nyina so ehuna nyankwa ani wudin ewurade yehu a ne yanyankwa asewanse nyankopon ne wanim ni wachi obi ntese woda obi ni wonse da se amfere ni wawurade owura yeda wase ensan esanse de wa ye doso ehuntahunu ni wudin
Obi nim wachi na obi nim wanim. Obi nim baabi a wo free na obi nim baabi a wo kɔ. Udi ne miara I am that I am. Ogya Nyankopɔn ne wo. Oprikisi gya ne du no awurade. Ahuntahunu dɔmbarima okotwa su awurade ne wo. Mi hu emrane ne nase ne ntonto me mfama odi Jesus anɔpɛi. Utala bi animonyam nkaw. Eneda ya wadai be fa wakoa so e kasa kyerɛ wiase amaman. Ewo Jesus Christ of Nazareth dim na me bompaye. Amen. Amen. Amen banyamisho. Amen. Papa mpa body ya na etu dibu. Yes, get ya. Enti say the papa di efri mpa ba asem de that is a kwani mu ada hɔ a no ahonhom no atimi abeyi kwani mu ama emu ada hɔ a ebetumi de enkomo twetwe na efri ase ba hye ne nso ene ye di ho nkomo pa na ye we tie ni ye pa tie mi ye ene de ye di ho nkomo no eye the wrangling, the fiasco, the brawl or the fight you obeka ni bia ye ene ebinom omofro omo akomfo apeke with Nyankopɔn krofo akomfo a omo ni Nyankopɔn asomfo ene Nyankopɔn nipa nom ekuntokwa so omo de be brenya mesom ase omo de be senya mesom na omo distort o madwene wo madwuma omo ye eno na ye be di ho nkomo. We have seen some people also backing up with akomfo no a omo di asofo atem super asofo ema asofo no bebre na hu bafi nene enye nwanwa cause asofo no bebre no wo nso omo do ho afore wo muma ama saa ni die ni obu a sefota Nyankopɔn nipa nene emu ahuhan abafo ye na asofo bebre abafo ama ayi akomfo nom ne abuso mo mukuta abuso tumi ni adwuma super mo say o badwuma. That is what we are discussing today. It's joining na eni eni sankomo because we have to pick up the fight and fight for Nyankopɔn. Emredru say onyuntufo bi to nenyom or say get up, stand up for your right. Don't give up the fight. Sorry, na kura wakode no na press won kontokwa no ama wababu mu because nkunimdi abotre Nyankopɔn na de bonipa. Yen trase manipa bi nsai Nyankopɔn hinie egu Nyankopɔn anim ase. Ekabia se me keka kwa ba Nyankopɔn akwa wa mama na kwa aba ne antisinse no papa mo akwa aba ye ja panyini ene nsem bi wo a ekoso amenti ase mami musa o mo asofo mo ne akomfo mo otwa kan bia na da bida na de di nkai odaroma onyame abosro ni asasi adi nyina moma yanko tunu Misi onyami abosro eradi abosre ni asasi ni adi nyina o moma yanko tunu Hallelujah Yesu dina yenwango Ampara Yesu dina yenwanwa ampa Ore hallelujah Yesu dina yenwango Yesu dina yenwanwa Misi onyame a obosro Ewurade na abosro eni asase adi nyina moma yanko tunu Amen. Amen. Ohine ubusa masem. Chaka ben da mo ne akomfo because maintain your maybe as. Osoro Nyankopɔn nhyira hwefo ne atiefo ahwe na kwa Elisha Sabri iwiase amama nyina so. Me fa sa kwanye so chia me nyina. Prophet na kwa Elisha nie. Na ohine me da wase. Me pesa me ka kire wo se. Chaka bie ni esum ene ehan entem. Chaka bia ni ho a ewo esum ene de ben entem. Hallelujah. Amen. Em so abusa basem bi about asofo ene akonfo. Chaka ni ho. Because ye nyame a ye di nachi no oso ye onyankopon nkunfo a oni obi nyeden enche nanim onyam. Yeah. Tebe ka wote ase. Ye nyame no
Oyo nyamia oni obi nyeden enti there is no way esum ni han betumi ayeden enye twaka enti asofo ni akonfo de there is a more difference in our life. Hallelujah. Amen. Because ye nyame ni ye nyame a oyo nyame a ono no obo soro ana obo asase. Me pesa me busa o se wati da se okonfo bi abo soro abo asase ana. Ebi si da na ebi su si da. Nye sure kwa se. Enu na e wo se ma ohunu se ye nyame no oye supernatural. Tumi e wo soro ni asase. Our God, all powers belongs to him. Ye nyame e di na chi na ye friend Jesus no. Oyo nyame a osoro ni asase eye ne dia. Ye ba wiase ye nte se okonfuo bi abosoro abo asase ye nte se okonfuo bi aye nipa ye nte se okonfuo bi amankwa. Enti ye nyame no ade nyina eye nyame dia. So okonfuo bi fe onu ni nyame a wo som no no owo tumi a wa bo bibia ba wiase ye ebu penya okonfuo no be yira ho ano. Se ye se konfuo bi wo ho de o se wa ba asase da. Ana waya asase ebi nsida ana to wa create bibia afi ebi nsida na ebi su nsida because we have one father, our heaven father. Ye nyame oye krope o te soro ye ni nyame fufuro bi aka ja wo soro ye meja wasrai ohina wudi munti o ma wa inimro erade eje dia o penye ho ohine meja wasrai ure wudi munti ma wa inimro meje nyame aye ohine dia o penye ho meja wasro konfankwa ye wudi munti aye susum ma wa inimro erade onyami abofwe sani bro kreve agra shama shalom agra Elijah likara baba. Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Michael. Ohene papa esumni haini chaka. Esumni haini chaka. Yes, I'll be in spirit right now. Yahu say wo wura susum ba na me so me penisa because wura susum say ya enioma wo susum na sha se pie bi papa mentinu ma bi asese say haini sum ni twaka na tse say akonfo ne mu amudi nyankopo tumi ye adwuma no eni twaka dia why then na nsen akonfo bi eni mu sore edi tia mu nyame asofo no mu di motam sopa mu to de bi kura sebe we di mani mo ampadifo wani mo sese mo akwase ani tese atanidie basa adenta se twaka ni mu ntama adeni atani amen ka se menchro Bible se Satan obai se obewia na wakum na wasai ebe ka wati ase enti okonfuo biara aye friend konfuo onde o se ogitum se oya bonsam nyuma biara no ni dwumadie ne se obekum ne wasai konfuo ye bonsam dwuma na edi akom no ti ase esen azecheze baba edi akom ni yesunsum a yesunsum bone yesunsum a every devil Satan Lucifer jo obi a okombia ne susum fribonsam na onim so obi okombia wani me kan se bia kire wo ne obi okomu bia ni ha woni bayie se woni bayie abe no akom enti se obi ka kire me se obi e konfo ni bayie nipa no nye konfo because ye duade e susum bone ye di ja ye di dua wo mu obi oye konfo bia ame ka asem nchiro me papa mami me papa e mami ye di ade e na second me mami papa oye o my konfo me mami papa wa come over 60 years me mami Elisha mami papa
Wa come over 60 years. Men na no or ho sisi or 120 years. Oda so tia. Komfo se kire. Oda so kom. Men na otiase. Ahonhon boni be bowura ni mu. Wa sorry agina. 20 years. Papa ne tiase. Uhun ntin uhun nyina nko a. Wow. 120 years. Komfo se kire. Men na ka kire me se abosomsom enya de pa. Ono na wa come so many years. Wa come over 60 years. Or your mind nyina komfo. So say abosomsom nye. Me na ka kire me pray say abosomsom enya de pa. To ka kire me say nyame na mafa no no me mfa ni yie. Ono kura wa come. Ka kire wo ne. Me na bra na okom no me mani ebram na ogina so pa no. Tumi twa ne katrema ne kura ne se ya. Wow. O twa ne katrema o de se kai twa ne se ya no katrema kura no se ya no asa ka esi ani. O fada do atententen pa kom ne ba o fada do atenten pa no ye wura ne hwinim na dado ne nyina wura ne tirim. Nti moja ma no wasa twe dadoa na safri ne trim otumi fa dadoa be ye num no di wura ne trim dadoa tenten o di wura ne trim sa na wura ne trim dadoa bonsam nyuma ne me kire wo bonsam ni nyuma no me kire wo. Okay. Bible say time by say obewie kum no asay entu bonsam nyuma bi aye nada bonsam ni nyuma bi aye nada. Me na me so nya 120 years comfort sechere me na no mami papa oti asenne papa na komba o de sekai woni yam sekai o de woni yam eso sekai ne nko o de wo nko o de twa entwa tumu se okura sekai mono pa twa ne ho entwa. Mina na komba otimi kompodua no atopodua akose kodua podua no sensam wiem se ya na tware na kwasa so na dia sa frisro comfort sechere dia ni to me but upon all this animal you know o ka kire me say akom enya de papa utimi bizande india amen ka se me kire obayfuo bia ni wa obekọ heaven. That is very true. Because of only Satan ewo contact. One ne ewo twaka. One ne ye baako. Wa ye sum nipa. Satan you man wa ye. Obi bia no wa ye de be esum nipa. Me na me kan asem na me na o ka je bless me ye bayifo. Me na o ka se me prince o ye bayifo. Ka kire wo ne. To me wo ho. Next day me pesa me kachira amani wiase nyina ne se ye nyame o boss ro boss asase. There is no one like him. Obi biele ni hwa ote se ye nyame me na te ase ne ofo sa kire me pesa me kachira ohwefo bi a ohwe me sabre se ye wo nyame na wote ase. Emma okonfo bi mfanda da sem bi dadawo awu achi ya temu wate owu achi ya temu uka se moye han na omuye sum na sum ni ene han ni twaka. Yes. Ene kai mo asem bi a mfiti ase bra nyankopɔ ba de o Genesis chapter 1 every 2 neighbor no say na asase ye basabasa edi hunu na esum wa aburu nani na onyankopon honhom ebutu nso nani na onyankopon eka se enye han ena ye han oso onyankopon ka se enye han ena ye han because onyankopon kwa so ompesum ani yisum wade tina wo so yisum firi ono de ha be oso ye nso kanea fa nyeden enche kanea ase ye de sidi ye be so kanea dia no kanea dua so se na be hira mo nyina ehunu bi she uwura confidem a eniema basa ene ye ta hu bo TV so kuya ba bi ni niema bi enu kra
ama wo se eye kwase asem se de Bible me atu ase se abosomsom ye de ben nkwase asem uwura abosom da mu a eniema basa Pojia de ben statue oniema basa nye no de creative ehu de to nipa so because wo bana behu sa niema we ya emanu se bia ni mo de nipa ne ye ne yazan because aniema ewu nyina ye wiase niema me ka asem bia to mi wo ho to mi e wo ho pa na to mi e wo ho no de to mi ni nyina ye ne dia no e ye onyame awobonsam so de e wiase wafa abonebo na me ka kire no jo ka te Kristo se hwefo mo ewiase mu afefe de nyina ye me de ni so bekoto asore me a de wo mu nyam de be ma o de be ma no de me ka wote ase me te ase pa baba ewiase a ye wo mu nei ewiase no e hwe obonsam nsa na ye nyame a ye di na chi se Kristo no de enne na hini e wo soro eno nti na sa wo ye obi a wagye nyame ye di a be hye wakono so se papa mo boni mo Minyami aniwo Papa mo boni mo Medawa si abrebia Papa mo boni mo Jesus Minyami aniwo Papa mo boni mo Medawa si abrebia She Papa mo boni mo Daddy odofa o hwe me sabre Sɛdeɛ wabra botie bia enkwati wunyame da ewiase ye wa honhom bebre edi wiase ne so ye wa honhom bebre ye nyame edi nachi no ye nyame ahenie wo soro okay ti sɛ wafa nyame afa ne yie na sɛ wo yesu nipa so adwaneje wo kra nkwa na ekwai bitini wo nipa edi so na wiye ni ayo akwan na me hye o papa na hwe ma me nka asem me nkyerɛ wo de ka wie na me musa asem wi wa hu konfo awu na wie ya feda me hu bi da te no da so kompa na odi wu bia okonfo bie ni wa obeto fema na wie ye wo wie pa wutantan ne katre man twe an na ni ahahan na ni ahahan na fu ahono na fu ahono na wakadem wabubu matini bi se omo a abosom na omo kono mo ya amfa mfiri nti so wo fum na automatically de wasew se enyo na obaye na ho akatua de be ma amen ka se mi nkyerɛw to me ka se ye wo tumi bebre na eden e wo wiase sunsuma efe ne sa akom no ompefin ye nyame edi na chi no onyame mpefin na obonsam so nyuma bebre oho no mu a odi fi ka ompe sa ahohom adomo nam no ombe free won chen efi asa ahohom ne mpe no ebi ne kasetia kasaboni bi o kasetia obi wo yesa odi ahohom se de emotia se de omunya be free won chen akọ baba yes ye hu akonfo bebre omo ne nam TV so bi wo omo ba bi omo tie omo di atam super nipa eno aba ne de odo so no omo nya akonfo true mama nka se me nkyerɛw hwe wi ase ye wo tumi tumi wo ho ana nimdie ye den e wo ho ana obi so de azan so ye den e ye n'adwuma e ka asema kyerɛ obi em obi di tumi rare power e na ye adwuma obi so ni nyansa na ye den e ye adwuma a tumi bi ye den enta ye kyerɛ obi so di azan ozan Tire me kan o me ka biem. Okay. Ewiase ye wa konfo bebre o hodo mu a. Ebinum di tumi ankasa ya kom tumi ne yeren. Eye aduma. Ane ye wa konfo bi so oso no so no odi ne trikes. Ni nim di na odi yeren. Odi ye tumi bi ayeren. Ente ye kire. Tumi bia odi hwe. Na me ka kire wo. Ane ye wa akonfo bi so no so na no ode. To okasa. Odi na no na yeren. Kasa. Ewa bra odi azan na yeden eye adwuma tumi bia ni hono ta nkofo no na wo ka se
Omudi atempa because okonfo bie ni wa obeba TV so abedi atemu a sa konfo no sunsum oni sunsum konfo bie ni ho no one. Hey papa kawasem ni you kawasem ni you because ye hu omo a yesi omo ye great akonfo emu ma mu mema titi so diatem agaga ne mo asofo ni kwa de mo cross omo line kwa de na mo fa jo di watempa se mo akwase anyina Elisha na make us ese me de sen na kwa Elisha ma me kan se mo nchiro onyame abofo e na omo nam yi sa wo ya de bone wo ye sofo na wo ya de bone a adom na tu mu no adom no betwe ne ho okay adom ne twe ne ho a wa beye ni party said ewiasefo na okay nti de ewiasefo ye bia no so be den so be ye bi so ye okonfo na akwaji tumi na so de tumi ne kom na so wo kasa o kansem bone nsem basa akom no motia ne betwe o mo ho akọ because motia wo mpe basa nti okonfo biara o kasa ni di atam ye ne ma basa sa konfo no tumi bia ni tumi eye na no eye kasa no ye den o kasa but there is no power e was a konfo dim eye na no entam di ka kire wo se ye wo ye nhwe nkronkro akese ye wo gan na Omaya konfo ma conflict tiblim besin de no wa unsa konfo bia omaya konfo be TV so yidi atem da David what be that say yes ekurase mesi enu omaya konfo ti abakwasem pa de menye sure menti bi pese yes omaya konfo akane ne kwa ne ye de awresha konfo mu na omo na ye bibia hwe kuro ne so de so bo so omaya konfo ti ba bi di atem o se akane ne kwa bebe na omo ti omo kra o me se enne omaya konfo bi o be TV so say obekasa di atem e bi nsi da na o se akane kwa na omo mai nipa no na omo ti achichi tu ba ko no wa achichi ansa de wa kwa agoto no enu na wasa o ma hunu say ye wo patakufu akonfo bi o ma ba wiase ne okay omo ye pataku okay e be ka o se ase konfo biara oba radio so na TV so be kasa against no yonko konfo biara no omo ye pataku okay omo nyina de o man no azane nsem basa enti me besa me ka kire o hwefo bi a wo hwe me sabre se okonfo biara otumi be TV so ebe kasa kansem boni tia obi no sa konfo no ahohom ni moti odom nam no omo afiri ne ho da me say me tisi madwuma amoye mo madwuma ene akonfo adwuma ma me chance free akonfo adwuma ne so papa obo so otowa na omo de omo nse hihye ne mu yiyi sika de ama akonfo brabaji sika brabaji wei enti ama asenkofo yie die na omo nsa beka no omo shift afri nyankopon wa akodi akonfo because omo na yedie no omo say omo wa de ma oman crofo enti mibusa o sa omo kom na nkasa omo adwuma ene se yankasa sa na ba mo akonfo asofo no e pese me ka se me kire wo sika ne dwete eye hwan dia nyankopon dia sika ne dwete eye konfo dia David sika ne dwete eye obonsam dia David sika ne dwete eye suman dia David nti esi dan na woni pa nyame abɔ se ne so ne nseso utumi tena wo se okonfo bi si wo yi sika nti wo kɔgye o se ni podua na o de kire so anyankopon na o de kire nyame hwia ne ka sa okonfo cross o ni podua twi e kire soro a o de kire nyame no nyame on hwia ne ka konfo be no o de podua kire so kire nyame ta na mutaka o baba mame ka se mi nkire ye nyame edi na chi no oso ye nyame nunkunfa o no obi nyeden enche na ni monyam me pese me busa se okonfo na odi podua kire so pese o kire so ni ye nyame twie di ampo basa yi adom katachie no on ne che ni monyam na 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 onipa nyame abɔ sa ne so ne nsa so na wotumi nipa nyame ja tumi sɔre sa me kokonfo ho onyi sika ma me hwan na sika ne dwetaye ne dia yesum nyame o wotumi o yesum nyame o mada nkwa yesum nyame o yetete kwan fra mo nyankopɔ ohwefo ohwe me sabre emma wo bi mfa nsam kwa bi ndada wo da
Brabaya wajuma o. Re brabaya wajuma ojemo. Oje nyamija. Brabaya wajuma minyamie. Brabaya wajumo. Oje nyamija. She. Okonfuo bi eni ho a obetumi ayi sika. Baba. I know they who be what TV so omu tese omu timi de ade no kra kire o de na gom yesi hwenim de na wo hwenim no apropro se hwenim na for the sashim no de ntoma bi akata so no ye se ya kase ba ko emra kase mienu emra kase mensa emra kase na emra na kofo jeje ho obeyiri se huru anesika tese ade no ma papa ai na kase akonfo diminiska Medika musa o se sika ne dweta ye hwan dia Yankopon dia Ento hu obi odi azan ye akonfojuma obehu. Ese me de me hye da hu omadwuma no mu ye ntia be de se me hunu se bia we ya azan na. Me se konfu obi entumi nye den. Enye sika. Enya no kure sa. Enya no kure. Ti de omu ye tire nya ya azan. Sika ye de ben moja. Nti before ansa na obenye sika free bonsam ho no. Chense o ka moja gu. Baba. Elisha na make chiro. Ya ansa na omu be mo say sika ni just o ka moja gu. Me se sika eye de moja. Enti ansa na wo benye sika free susum boni ye bonsam tumi ho no. Chense wa ka moja ye den Agu. Enti sa won ka moja muya ko be bie ni wa obenya sika free. Blood is money. Sika yi moja. Enti sa okonfo ibetre TV so no ka say feska beji sika we ya eyazan enko ba bia eyazan totally no kure bie ni na eye me ya say ewiase wei aye bonsam wiase enne wiase aye wo mu ewiase no aye bonsam ewiase nipa ma ye hu kwaya ma ye hu hia ye na ye presa ye won twetwede sa anka okonfo so ne hwan okonfo woni hwan so obe bie na no akasa tie nyame sofo Ehona na de me question even. Enti muso madwuma na ne say because se okonfo no wan so be bie na no atia mu Nyankopon asofo de a na omo yesa mu asofo no so madwuma no mu gina bia nkasa tisai. Medika ka se me kire wo se Bible say de o fa hwe so dwuma no o fa dwuma pa na ese wo hwefo ne se obi nya ne ho asem onye den enka 1 Timothy chapter 3 verse 1 so obi fa hwe so dwuma o fa dwuma pa ye ka hwe so dwuma wo sa sofo ye obi ye nyame de dom bia ye den ahyewo sa na wo hwe dom de so okay nti according to 1 Timothy chapter 3 verse 1 no so obi fa hwe so dwuma wa fa dwuma pa ese wo hwefo ne se obi nya ne ho asem onye den enka onye periperifo enne esida na asofo ye pere hu wiase sa esida na asofo tumi ko kan okonfo asem asofo de oni okonfo otwa campaign esida na okonfo so no okom wiase nyame akonfo mu nyame no ye wiase nyame o de beka wote ase akonfo nyame o mosom no o ye wiase de ben enyame ena yeso yesom osoro nyame nto ye sofo a eni kwai se obema okonfo bi enya wanim kasatia da amabia ka ekuo na nyame de o mai den ahye won sa no yes o ye sofo a hwenyankuo na nyame de ahye won sa no na keep won na fa won ko Ehu de menka wo. Eniema dani wo wiase. Ebinu mo fra mo akom eso mo nya akomfo.
Ebi ni mo fra mo ho adifo ne asofo eso mo nya adifo nya asofo tumi bebre ane control na wiase ahohom bebre demons bebre ohene onu de ya na yeme ya ubohu na konfo bi TV so na wo ba bi na o say mo asofo no mi mumu kra say because mo don ko asofo ba mo ba gitu mi kra de koye adwuma because asofo bebre na ko mo ko gitu mi ade ba be show ma so de ase de adwuma nti ama bebre na kasa na o mo kasa o mo busu ni tumi so say asofo nya obia wo wiase because e bi du kra ba mo ba gitu mi de koye adwuma konfo bi say sofo aba no ha ba gitu mi ade adwuma sa enti Satan ya oyo bonsam Lucifer so wo tumi a ka ye bo ni frisro beto fem eno so ya sem kese ye make a wutie Satan ya akonfo no di na chi no wiase bonsam no so wo tumi a ka ye nyame basayi adom ka wo bo ni frisro beto wiase enti esida na akonfo bi sori se sofo bi abegi tumi afiri ono konfo ne ho o konfo ugina bia we ehini ugina bia me pesa me fasa akwanya nso kata kire o konfo biara nipa biara wa frɛ ne ho se me ye konfo. It is time for you to be born again. Life is short. Nipa nkwesa yalia mowa usi wiase ede na da yalia be bo no obeye mo bo pesa me fasa kwanya nso kasa kire nyame asofo bi e wo wiase yi mu oman ne ye beto yo yari ni da bi ye beja oman ne ho beja oman ne ho onia bema emfa ho ntu wiase nyame so wate ewiase nyame emfa ho ntu wiase nyame so da sa kom sum nyame otiase o yo baba na o ka se mi se so bonsam na o tumi a kanyankopon to na mfiri so ama asase Jesus na me kai se babu mu fa baabi obonsam enkwase ade bi a ode hye nipa mu ma nipa ye ma nyankopon bufu nipa. Yes. O kan Genesis chapter 3 verse 1 eba o say na owo ye nitie che ne nwura mu adoma awurade ye owo nyina na obisa oba no say enti onyankopon aka kire mu ampara say mu ni trom ha enua nyina bi ana oba no bu a owo ne say trom ha nua aba no de o say ye dibi na nso dua a esi tro no mfimfini no aba no de onyankopon kan say mu ni bi na nso mo fa mo nsa enka na mo awu wo di obonsam afa owo nim ko ba ne nche de odne ye enunti na me ka say akom to me ye dada da o sa obeda dawo na wieye no ode wakoto ahwease ne amaniye mu obi okom bia nim se na wieye nye fe obi okom bia onim se wieye no na wieye nye den nye fe enunti na me fa kwanya sa jaja me fa kwanya yiso se obi bia na ofre no se me ye konfo no odofo oba wiase wate se konfo jaja konfo bi abodipa ba wiase ana wate se bonsam na wode wase se suma yagu wo se wo kom no wate se obonsam no waye nkwa waye dipa da we onyame se so ame ne bo wo na ofra wo se konfo ode wo ho ato wiase nyame so Bible se ma ye no wiase ni mu niema wiase nyame a ode wo ho ato ne so no da ko pe owuo da hotwe wate owo ne kan sen o se tromu hanua no o se tromu hanua nyina nyankopon se mamu nibi ana oba ne se da bi wanka ne sa yes o se enuaba na wa ne yetumi nibi na modua na esi mfimfiri no die dia na si wo ne die wa hye yense ma yemfa yensa nka
yensan ma yenko hu mpo ne yahu se obonsam ka sen baba araho pa because sene uhwe enioma obonsam di enipa bi eye na odi enipa obedada wo sa araho brameye sei esu oni hwe woni bi jo so won ka se etu onyankopon aka kire mu ampara se mu nitro mu ha enuani nyina bi Jesus ana oba no so bu a won se tro mu ha nua no aba no yedi bi omudi ensusan so be de eto wo tie ensusan so denie o se na awurade nyankopon aka kire owo no se enam se waye ye nti wadome wo ntoteboa ani nwura mu adome wadome wan wadome wo no wo ntoteboa ani nwura mu amu adome nyinam yes entonim se da wiase wei aboa wowo onipa bi ahu na wosuro because esan ne boni nti awurade ama ne ho ayehu ama nipa nyina o ka se na kire oba no wo wode na onye wo yafunu na wo benante nti o nante we wo nante oni yafunu hwe ne yafunu sa odi na tie ne nkwada nyina continue ana na me de otan beto wo ne oba no ntem yes ane wasefo ne nasefo ne ntem yes na ono ana obebo wutire na wo nso waka ne nanti ya ye firi ho yase oba ase hawa hawa ye firi hawa ase enti on se oba na sefo nyina ebebo wuti na wo waka wo nanti enti se ne onipa ehu se wowo enam ho no mu a na nipa pekwaya fa ba ntentem ayde abbo wonti ayde sa so na sa wowo so hu onipa se wo kopɛ na wo pentem ayde akɔka no on so waka obi ani da davi on so waka obi nsada davi abrebe o ka ne he ne nanti ni ho enti de nyame kenya me odi atoro davi pese bi buza se asema nyame kan ye nyame odi atoro davi da ose obehu wo de aba ye den abono tu onipa hu ope bibi afa ye den abo ne kuno wo so hu onipa pe baby a wo pa ka ye he 19 continue oba no de o ka kire ne se do na mema wo yawo ene wo nyinsa mu bra adoso ye mu na wo be wo ma na wani be gina wo kuno na ono so na obedi wo so o se yawo mu na wo be den wo be wo me pesa bi buza se wahu oba wo wo sere da binsi da baba wahu oba wo sere da binsi da jo se yawo mu na wo be den na wo be wo ma continue na wani be gina wo kuno wani be gina wo na ono na obedi wo so da ono na obedi wo so my god continue 17 na Adam de o ka kire no se watie wo yere ne na wadi dua a me hya wo se eni bie no nti wunti wadome asase wadome asase me ba o ye o konfo bi o mai mu na ne mai brebe na ekoso ye fa ne konfo agrada ma te se so okunu ye sofo me kura za na matete okunu ono kura wakanda se ne kunu ye sofo maame na ye den waka se okunu ye den aye sofo de ye hin bi ana de sofo se o mu ye wodi anyame afre no ane ye wodi wako suku no enti ebia okunu die no wako suku eye school no anyame frɛ no is it because said the yere community na maame ka no me ka asema kyerɛw o message ya o kinkai no no akofa sa asem no de abrɛ me okay me say ye wodi anyame aye den afre no ane ye wodi o se nyame djuma me ne je wonti me ko school ni ma aye den makwa kusua ne ye enti obi okọ bible school bia sa odi mu nipa 100 begina wa emu nipa 10 nyame afre wom nanti no nyame mfre obi a omo ade omo pe omo obi o se me ko bible school bia obi a ofre ne ho se sofo me ko bible school ma wie me set ni e bia emu be 10% na nyame afre wom say omo ye 100 a emu nipa 10 and omo calling from god nipa nanti na aka no omo nyina ye wi ase asofo
omu di nimudie wiase nimudie na ekanyame asem entie biasa maame na ofre no se konfo agrada na osi wo kunu so ye nyame sofo no opese wo kire se ono wo yesum no sa ye han ana bibusa wo pese bibusa se obia ni nadwuma be ma ne ye ne de oba no so ye ne de sa eye sa na tie papa se ni kuru ye sofo na o ka asamba ono udi ni le mu na ono so konfo so di ni le mu obia ye ne de o se kenka se yinwa me kan se bi o ho nkyerɛw say baby anyankopɔ odome ni bado o se na Adam de o ka kye do se watie wo yire ne na wadi dua a me hye wo se eni bie no nti wonti wadome asase agrada okuru no oba na otie okunu yeah sure be ma na otie ne yire me yeah sure pa sa enti o se Abraham ayeden se Adam atie Adam sorry Adam atie ne yire nti na wadi dua o hye ne se ma ni bie me pese mi busa senti be ma na ofre no so yenyame sofo no ne yire otumi nnidi ahia mu otumi nneda otumi papa na se no de ye de ambe on shenyame abufuo kura na awieye wo ho on shenyame abufuo da eyesika na de wa hyase wa awieye tumi ye nton o tumi say ye tonwa ka obi abaji bi say ye ton tumi a ka wiase ka obi abaji tumi wo wiase mata se ma amene so akwaji tumi afiri bemba bi dia bagan na mate se friend sika gali sa ye wo tumi bi afiri sika gali onfa nko si Ghana Commercial Bank sika gali no onfa nko Ghana Commercial Bank ne man ecolak na won frɛ sika gali na sika no nye ma ne ye nkyema Ghana fo na ye hunu se bonsam tumi etiase eno a Ghana ye ready a budget statement yes sika de be ye nioma pi wo my god it is a bibi say kura na omumu ayen it is time for there are some peoples who be born again mame no ohia adwene sachara okunu no so a oso ofre ne ho sofo ema ne yire no se sa ne magu ne ho kwatena suman ho ne dura na dua wasa akoda ne nchen be ma sofo be ne chira waware so ma wo mama no so oye nyamedwuma chamu asedi oye ne nyamedwuma chamu kura me mate so ka yo oye ne nyamedwuma chamu kura na mo se mo ye nyame asofo na ebinum kura ye yo mo ne ma basa ebidu tie me mama no se e friend sen agrada no abodi ye kan agrada ye tender die nsuo to ye den etetem oye bofo okay onye sa agrada na mama na fa to ne ho so no ye ka agra ye tender oye bofo wiem onna sensuo to a ote obom oye bofo sensuo to gidigidi pa onna nyame soma no sa bofo no ne wa to tender oto sa tender na ewiem atumfuo ne so sa tender ni mu no mo de ayede onipa biara we sai wo bi so so obi frɛ wiase nyame ma wiem atumfuo a sa tender ne wiem atumfuo soma to wasoma ba so okay se ne bi obi ni anya asem no ya bi a o say ensuo to agrada asem ye nku yes okay enti agra no oye bofo oye engine agra oye bofo onye mami die no agrada no na so le bi e title no ya to no ameka sim bi a kyerɛw mami no nyame don anyame na aka to so don me na meka kyerɛw tie Bible say odiboyeni ni wuo nyeden enye nyankopon fe na wo hia na adwene de ben sacha me pesa me ka kyerɛ maame ne sɛ de wo ye nyina no omo awurade kum omo no onche omo bia nyame hia na adwene sachara enu nti no de so tiase me ka kyerɛ maame ne bia mu sɛ oni wo kunu sɛ omo anya wiase akesesem a awieye ebeye den
ye beto adikanfo ena adikanfo ni nyina akọ enahi ena me ni wo ye bedie bete ha ma no den mi pie free ha connect mu a mawu sa me ni wi ase to nkwanta mapai mamie the year 2020 se me ni wo mienu be ya ate asefo so a oba ade nyankopon twe di ampon onu onim mame ye hia dwene sa kira wate me nana konfo se kire 120 years wa come over 60 years ka kire me sa kom nya de pa ameka asem bia kire se konfo agrada mame no oni sunsun Abere baby akika ade akwagoduru. Woni sunsun. Me pesa me ka asem kire wo. Woni sunsun. Ye ka sunsun mu a oni because onu mame na ankasa no emoti a woni hu nyina afre ne ho ko. Enti ni dwumadi a wodi bia ye nyansa azanyansa ni bibia wo ye bia maame na wo kana asem ni tumi bia de me se maame no oni tumi bia ye ka tumi a metumi aka to so wo ne me ka sei ye sika se ye sika si nchen a tumi bia ni ho a maame ni wo Elisha na me ka chiro Sumaya ya from se sumaya do mu ko ye do mu yesus ja ye do mu ye enwuma wo suma se no sa odo no de ni nyina mafiri ne hokọ because of nensamka na onim se emotia ne sumaya mo mpe basa ye ho wadi kan ka che obi a me na come over 60 years me na come for such 120 years what ya say na me ka komu nsampa de ne wuni mpa bi me fra himfie minim suma ya chiwade bebrebe endie bebrebe ho no ma wo ya suma ne nyedai ombetwe wo ho ma me no oni sunsun ade owo ye sika ene se ni o ma bebrebe wo ho ena o mo ye na suma ne twe wo mo a ti asem bia Matthew ka no wa Jesus Matthew eti enso yimu baako eko se mumu atan na wa mumu atan ana wa mumu atan na atanko a mubuo no wode bebu mu na de kro a mudi susuo no wode besusu amamu mibusa busa asem wei na me kan sa asem wei efiri se akonfo bebre na atumi hwe e asofo wei mu ja mu azan mu nkoso omunya asofo papa omunko heaven asofo omusi ye mom ne ye abonefo omu ye abonefo chaye oso ahemamu no ko amutumi nkobi na chese efo bi so no omu bu asofo bebre na atai se mudwuma amu ye no kwa se be mpradua site se omu de nepa ibi kro omu ye beta chem omu nyame no so ye wiase nyame yeso yeso osuru nyankopon osema amu nyeda mu bu atai no wa mu me pesa me ka kire maame ne se baabi a wo hwe me frɛ ene da bia no me mu na tan me yi na tan me tu nefo o kanani me tu nefo se ohia nkwaje hwe ewiase we Ghana ye ba mu da ben ye wo tetetetefo bi abako bebre da ben ye ba ye maame sika no wanya adure tumi de bi ni ho na sika de bi wo ho yeso me ka kire wo se de wa hyase e wa wieye me sra wo na dai se e me wiase ni wanim na dakope e wiase be yiwa ma obonsam ye odadafo de wode wo ye bia ye hwehwe animu dakope na waka wato dem na asa wo ye moja wo ye note sade wo ye moja wo ye note no kai hu se bible se note be konotiem nso akonsum na wo kra no de ebe ko agya ne ho mami nti busa se de wo ye enti dako wo be wu ama wo kra akwa awurade ho dako enti wo be wu ama wo kra akonyame ho ana ohene tie me itiu hwe ochinoko papa no onto nebo odivo azare onto nebo ado odivo azare ayode onto nebo hwe papa ne nto nebo waye ode papa ye woni pa bi wona wiase mu a wo ho omo ye niema bi wo sumase a wodwere ho a wonte ase mehwe ma me ni program bi oka se ochinoko ni ni sikada o meyi ne ho ano
obi a wadi ni sikada o kan ne ho bi no oyaza o wara say ye kasa obi adi owu sika me kasa ye bia be no ahia da kro na bia minimu papa yi da bia didi nkoma o ji we fa to bibi enye ne sa there is a secret there sa sani o sika second ochinoko machine program de bre or kasa about mamina ana woye me yere ana woye me nua ochinoko hwe onya wo yere wate o yere ne de onni wo fia wo na wo manyina no mamina nya wo yere hwe nokure ka eye den nokure eka ete se adura enwono o no adura enwono eya yesu utumi nomo a e de ayale saye den ebre ochinoko maame no enka bi da so oye wo yere oye onua ba enso so ne so enso so maame ne so oye wadwuma ye no kura kwai so enka so ye mi nua ba na me penasem ana oye me yere me frɛ ne se me yere onya wo yere kan no kura manipa ehwe wo wiase amaman so no ye hunu se no kura na ochinoko oka Mr. Rebe Obofo. Oye nyame nipa kese nyame afre no. Konfo agrada so mfiri nyame. So Bible say my nye de yemu aten. Do amu yaten. Pese me ka kire Obofo say. Konfo agrada on na twempra da na. So on na twempra da wo suma se a won beka. Obofo me kan ho wate sa na nyame so kan wo so ho ye da nyame o ye na wiase ye da nyame ye na wiase ochinoko ye da nyame wate okonfo agrada obofo ne awurade obo ye ba wiase mu mami se wo pe obi de wura hye ni mu a you need God ye mobo abaye mre ne ya emre de ya nyina ne ye mobo ayaro hosam na ojanshu we uya baifu ojanshu uya baifu ojanshu we uya baifu ojanshu uya baifu ojanshu abaye fa we ntwato yes koronto fo ngoma edinkan eti a yedu yemudu nan eti fi asem ne yemede o se abosum duane eni adidi kunkurun ebo abira abosom aduane eni de eni adidi kunkurun ebo abira nti Reverend Obofo ne konfo agada o mu twaka yabi abosom nuane abosom nuane eni adidi kunkurun eni adidi Obofo tie me wo ye odie wo ye wo soro adwuma kunkurun se wo free nyame se wo mfiri nyame eye onu nyame ntem asem konfo agrada wo de wo so besum wiase nyame eye onu nyame ntem nsem mesra wo se free neko de osoro nyankopon di pa wo chew ye wadwuma wate ne be nyame asofo so nyomo adwuma na temuo no e wo nyame nsem eti madofu munyani mfiri abosonsom ho madofu munyani mfiri dia ben abosonsom okonfo agrada adwani fra abosonsom ho Jani free abosonsom ho na mfasuo bie ni soma midi na kwa Elisha papa yemfa we hwa de se na ebe ombe wu me be se obusa me se abosonsom ya depa si awa we de no kwa that the Bible control for ha kwa na me the Bible the Bible kwa de bia me kase Bible kwa jefo e na kire ye kwa me hu se ani da bi eti omo di abosoma ti akonfo ati ya pese approve chi omo se ampa okay ne kwa nso no okay so mi mu Jesus Bible oya no kwafo udi ne kirosem me pese me busa se abosonsom efre awurade a tware ko bonkum abosonsom se firi twedi ampo nyankopon a tware ko bonkum abosonsom emfiri nyame a tware ko nifa ntenten wow abosonsom nye den se emfiri nyame free nyame so me okay
Bible oye no kwafo okonfo bi ogana ose ye frɛ no okonfo agrada so ye nipa tuntumu a twade ko bonkum so ye nipa tuntumu a twade ko bonkum onya tuntum no ye kokwa a twade ko nifa ntenten okay unifa so wey ani Jesus so me mu biem Bible oye no kwafo uri ni atoro da okonfo agrada ni nyuma a oye no sɛ ya azan bi wo mu a twade ko bonkum so Jesus Ubonkum wey so me mu biem na me mu kasa ma tiawa yemre na so fanko Mate ewiase amanyina mo nhwe prophet Nakwa Elisha nie Bible oye no kwafo konfo agrada me say so ye nipa tuntumu a twade ko nifa oye nipa tuntumu a twade ko nifa onye tuntum no oye kokwa a twade ko nifa ntenten oye kokwa a thank you Jesus baba asem na si oye kokko asem na si papa ami musa Bible no biem say na me nyuma oye no say eya azan Bible no onkyere okay Bible oye no kwafo konfo agrada ni dwuma bi a wo die no say azan bi wo mu a twade ko bonkum azan bi wo mu a yes asem na si abushafo de ne pesi ehunu na ne ehunu wo say enema bi wo na onya ho ahotoso a eno ano me gidi se ba bia wo hwe efiri bia no by now the way is stable what now is stabilized as to where you want to go nifa bonkum efa na pese okọ han ni sum se ne esua ya ba bedu sesemre no efa na wo pese wo fa tusu de ye ma wo because Nyankopon se ye nkyerɛ wo de ye na fa na no babua mo asetena atumi aye papa ye kɔ amen me din ni prophet Nakwa Elisha me nim dadwe no how be da wo so de me woka kyerɛ onyina ne sɛ ɔseɛfo ɔne awurade bibi biara ekoso wabrabom a wonte ase no frɛ Elisha onkasa na nyame aye awie how biara da wo so sɛ ye yare adwuma sem nkrata sem akwantuo na wopɛ sika sem na wo so mu ana ahye how biara adeso bi aso bi afrɛ me wo frɛ Elisha enkasa ade a mebusa wo yewudi mebusa wodi ade ekoso wabrabom bia no e wo se nyame kire ntumi e wo wabrabom nyame nhira mo nyame nhira opa na de mde so papa so se ne ma mu akonto mu de ona wo mu oyo mu adwuma na dwonti ba bia wo bia no frɛ papa na afi won fa won ka ne ma ho na wabrabo waseta wadwuma waware ye nyoma bia wo ye bia no ontumi nhye mu asemfa ma ho na onta wachi wo de wo ye bia na bibia ntumi tumpo ye da mu nyina ma se ba hye ne so on the 28th of December afi ekona wieye wanya bibia di na nyanka ni wisi asode no mbedie pacho no nti ena Kumasi Online TV ya hye dwumade nyankansere let the needy also laugh ya de ebro bebre na de omo aye de ene nioma omo de donations ne de banya me hya mo pa ya da bia ebo mpa ye mamo na emom ye gusu ahia bi because ye party kese ne de ama nkora no ketua bia nso a hwe kasafoni no so bohu se mobile money number bi eda ho o de offer number na me pacho me sie din a oye mobile money na ebeba na ye dane ye bo a hye nso kakra bi a wo bi abrochefo yata machidodo fa kakra bi a beboa ye wate na ye fa nkọ enyanka na so ye na ye so nkọ ye o madoye na wo so ka ye ho nti Nyankopon be hyawo ama onyuma a wo ye nyina no atumi akoso me di ni Kofi Poku nyame adom a mesa ne odifo na Nakwa Elisha sa hye bio na enkomotwetwe a de na mu hwe mabeboa setane de abrawo nyame nka ho no ntire ncho baba amen